sa music. Brad, salamat. Our newlyweds will kiss on the lips as a sign of their love. It's up to you, Mr. Julius. We're gonna kiss to Miss Danica. Taas din sa kilay. Either the forehead or her nose, on her cheek, on her lips, or on her hand. Okay, nakay uyab, Julius. Asa siya? Asawa? Ayaw mo kaaway ko niya. Ready? 1, 2, 3, go! Diba siya simon sa kamot na limaho ang litsyon. Okay. Give us one last act na ilang awatan and what's that act? So, ayaw, uy. Bakit tayo mag-uyab? Ano ba yung uyab? Nangayon na yung permission. Ready? What's that act? Tanawan ninyo sa ha? Ipislit ang aping. Kung saan na ipislit yung aping, madam? Okay, ready? Go! Ipislit ang aping. Okay, papaka natin sila. Thank you so much. Thank you. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel? You might be wondering why I'm still a miss. I am the aunt actually of Chatelaine. Her father is my cousin and her mom is not around. So the mother requested me to represent her. So I will just make my advice very short. I have known Sinsin when she's Sinsin to our family. So I have known her since she was a little kid. She used to really play with my daughter over there, Erika, and her sister Ken Ken. They used to really come to our house, and then I really have watched her grow up to be a fine lady. And there was a time that I met Pluto also, when he used to really come to Mulugan to visit her. So getting married to each other. So I'm very glad because they make a very lovely couple, and I could see that Casey is a very pretty girl, very sweet, smiling all the time. So my advice would be is for you to really always remember that even if you are married already, every day you still don't really know each other. So every day is a learning process. It's getting to know each other. It's not that because you got married, you already know each other. No, it's not like that. Every day you're going to learn to know each other. There are other things, new things that you're going to learn from your partner. You have to be patient with each other, and you need to adjust, not only towards each other, but of course to the family of your pair. So your husband's family for Sinsin and your wife's family for Pluto. And there are times that you're going to argue, but never sleep without fixing that. It is always important that you communicate. If you don't like, you have to tell. Don't be quiet, because when you are quiet, your partner will think that it's okay. You need to communicate. You have to tell what you feel and what you don't like and what you like. And it's not only that, you need to also appreciate your partner. So if your partner does something very unusual, or even for small things, don't forget to say thank you and appreciate what you did. You know, those are small gestures, small things that makes the couple really happy, and you know, the marriage really work. So that's all I can advise. Let's hear from the groom's side to give their message to the newlyweds. We would like to call on Mr. and Mrs. Roland.
Bisares. Pakpakan nato. Okay, let's have Mr. Dan G. Bisares. In behalf of my brother, nalibang pa man to yan ako. Ako na buling adil. Kini, ako, ikay ko kamao may istorya basta dagang tao, pero gamay lang, may istorya ko gamay. Magandang buhay. Sa tiya sharing, Dream Dad sa ABS-CBN. Good morning o good afternoon, gipulyan na o magandang buhay. Una sa tanan ay happy wedding to our newlywed Kit Walter Labusan Bisares o si Chatelyn Rio. Ang ako lang advice sa inyo, isa to itong ingon ni ma'am nga if there are times nga na mo'y mag-away mo, dili na nyo paabton o taas pang oras inyo nang i-fix dayon para dili na mo dako. Kung palitan, mag-away mo, magsabot mo, mag-away galing ta, kinanglan di pa magbuntag, mag-amigo na ta. Ano ba? Di na pa umaan. Isa to ingon ni madam. Before mo mag-away, magsabot mo dan, pananglitan mag-away ta. Di, magkinanglan, kung mag-away ta, mga pilar ka oras, mag-amigo na din ta. Di na ito pagtun pag-abuntag pa. Oo. Ako nagpasalamat po sa tanan nga narin akong mga igagaw, relatives, mga friends, mga ninong, ninang, sa mga brides, grooms, o sa tanan. Thank you. Mara siguro. Thank you. Sally Bisares. Madam? Mayong gabi sa tanan. Ako nagpasalamat sa mga bisita, sa mga sponsor, tanan, sa akong mga igagaw, sa akong mga igsoon. Salamat. Congratulations sa akong anak at sa akong binaji. Mara. Mga kailak ko na ko. Salamat kayo. Today, sa Ryo. Ano ka mo? Hearing problem. Na si Ma'am Marjorie. So let's ask someone si Madam. Newlywed. Istorya na sa previous speaker. I just wish na happy life ang ilang pagpuyo for years to come. And to both of you, congratulations and best wishes. Siya Grace Bisares. Kapakan na to na siya. Okay. Spirit, in that way, I will do exactly what the couple asked us to do for once. For years, I have been starting up our funny stories based upon our years of fun as siblings just for this day. A tribute to the newlywed couple. I am one of the suspects of some of their argumentations. They both have a high pride attitude. Wala din na adlaw nga di sila mag-away, magsisikahan. Sige pangitay sa usag-usa. Asin Kuya Kring, asin Mati Kring, signara Diyos ubus-ubus. Sumukay sa dilunggan, bitaw. Mag-away na sila, mag-ambot, mag-unsa na sila, musakaw na sila sa taas, mag-unsa sila dito. Pero pag naon nila kay, matingalan nila ko eh. Magbati na sila, unsa ka nit, asa ka nit, na, pero bitaw. Mag-away grabe kayo makasina. Bitaw kay, both of they know their attitude in good and bad ways. Let me advise you both. Please change your nonsense attitude. You already know why for real. You have long time being with each other, and you have already a baby girl. Someday you both will pursue your dreams. Give time to think about what will happen in your future.
Move on to the past, look forward, this is your new beginning as a married couple. And to the parents, I must confess that their characters are both testament. We all agree that it's important to have honesty, true love, and understanding in marriage. We also agree that it takes mutual compliment and patience to ensure each person's special needs are met, even after being married to each other for a long time. Both of you found your other half. Thank you to Chin Chin for being such a good listener, and now you're already my sister-in-law. I'm glad you have found Kuya Baboy, and I know that he will always love you. Remember, always love and respect each other, and also remember that a bride and a groom are indeed best friends, and good friends come with time but with trust. May you grow all together and forever on one pillow. May your life be filled with happiness and joy. Enjoy your day, don't let anyone ruin it. Make it a blast and don't let bug bites. Always put God in the center of your relationship, whatever happens. My love to the both of you. Let's give a round of applause to the newlywed couple. So, wala akong kabalo sa akong isulting eh, hindi pa man kuminyo. So, puwan pa akong kuminyo. So, gamay lang. So, ako natunan sa, usa sa ako natunan sa seminaryo, na kung makasala ko, mutukan, di ko pwede sa rektor. Kaya maambak ko sa kadlaon, kaya mag-inom. Pagka ako mamutukan sa rektor nga nag-ambak ko. So, ang importante siguro, sa usa ka kinabuhi sa ninyo is ang kinabuhi sa pagkamatinud-anon, ganun na yun. So kamo kay naman mo matuman mo hotel siguro kapuradua. So dili na mo magbuhat sa manglod. Inyong buhaton dito, istorya ninyo unsa inyong dili ganahan, istorya ninyo tanan inyong sekreto para wala na sekreto ba. Isulti inyong dili mo ganahan ka Pluto, isulti po nyo po sa dili ganahan sa iya. Kaya para later on sa inyong relationship na adjustment, dayon, sa pa man. So, gatong prayer ka na ni Ruel, no? Anang, una-una kanunay na yung giminyuan, dili lang si Chatilin, dili lang si Pluto, kung dili si Jesu Cristo mismo. So, muna nga, kung yung muna na akong kanunay, so, kaning, imuging ampingan kanunay mong bana, imuging ampingan kanunay mong asawa, magtaliwala sa tanan. So, dagang salamat. Good evening. We're special in a relationship ani ni Ate Kai. She's my eldest cousin and ako po yung eldest cousin. Yung babae ni tanan, no, di ba? So, Ate, kaning, remember pa na ako, nag the same age ta, 16. Kaan pa kay ka, na-join pag, mismulugan, di ba, chicks kayo. Inadaw ito, Ate, pero, Kern, look at you now, nanak din ha, kauban na ka sa imuhang groom. So, amazing lang yun kayo siya. So, gamay na gina ko maingon, Ate, kanang, kuan, ingon nila kay, kung ginsa daw itong single, wala itong ayaw mag-advise, chak-chok lang. Kuan, Ate, do, kanang Dave said that a while ago naman, Ate, na, ang ingredients lang yun sa happy and long-lasting life, kay, so dapat yun, inyo na rin, bawa na yun mo. So, dapat fidelity yun, understanding, and of course, make it a God-centered or Christ-centered relationship and that will surely last at the end. So, maura yun, stay happy, stay in love. Mura, thank you. Good evening, everyone. Basa ko sa kuliluhan. Before I leave a message, let me tell you a funny story about sa ilang duha ni Sinsin ug ni Puget. Sa una, way back atong days, nagatambay pa mi og kiosko dito sa plaza, ini kagabi. Kini silang duha, maglain ni sila dito dapit sa Akasya. Dito sa Akasya nga puluhan. Ini pamauli na namo, mulabay ni sa ilang tungod, tawagon na siya ni Atamilin. Kini sa Sinsin pod, buangon kayo na siya. Muaksyon na ganyan kisi Puket, kay muuli na. Sampungan tayo niya, iyang dagway sa iyang buhok. De, ang makisan, buhok regyon. Then, for almost 2 years nila nga pag mag-on, wadyo daw kakisi Puket kang Sinsin.
Magkatawahan dahil sinsin pag mamauli namin is shot. Mag-shot mi sa una dito jud mi sa lugar nga tago either sa Juanan or layo sa Antonios. Mahirap nang magkalisod-lisod. Dako-dako ra batong lawas si Cromwell. Black belter pa ni daw yung mama nga si Bilin. Lisod nang mapasan. Gisermonan siya ni Jet. Ikaw ang good pod sinsin. Hunawanaan daw. Uya pa di ay nang di magpakis miskag 2 years na. Busa siguro nagibulagan ni Pluto kay di man nimo ipakis. Banga jud. Naa dayoy gitubag. Aw basin may naspod si Bukit. As time goes by, sa ilang balik-bulag nga relationship, na-notice na mo nga nine changes sa ilang. So sweet, agbay-agbay, HHWW. Ligong dagat together. While watching at them, nakaingon ko, nag-kiss na siguro, LOL. And my message is, always put God in the center of the family. Then, ang New Year's resolution ay eucalyptic, be patient. As Jemar always says, patience is always a virtue. Lessen your tempers, normal ang mag-away, abnormal ang dilid. Keep away the PRIDA, and most of all, love. Because love is the most used and abused word that is like a magic word that could turn all God's creation in harmony with one another. Till here, do all things with love, from me and the rest of the tralalas with love. Thank you so much. Mayang gabi po. May gabi sa tanan, salamat sa pag-anhi, bisa ng uban, busy, nagahin yun o time para maki-celebrate. Thank you for all your wishes and gifts. Especially thank you kaayo generally sa Bisares family and sa Labusan family for contributing kaayo. Salamat kaayo po, magtawag ng kong mama o papa. Ang mama marinig o kang papa dandan. Sa tanan-tanan, ang ako rin ipangay sa Ginoo kay mayong nga pamilya ako matunan pero gihatag sa Ginoo nga labaw pa sa tanan nga ako ipangayo. Very supportive, sukad pa sa pag-uyab na mo. Wala na ako ng feeling na awkward. Salamat kay itagaan ko ninyo sa butang nga wala na ako nabunitan or wala na sa ako mga saning na sandal. Mga butang nga, mabusay pa rin ninyo nilang tisya, nilang buni. Kayo, papadan na ng mama marin. Salamat niya ako yung pangalan nga kasal na tuman. Salamat sa preparation. Thank you po sa akong mama o papa sa pagdawat nga sa iyo ko lang ninyo. Salamat sa pagpadako sa akong nagdapo ko nga dili manunog sa ubang tao. Salamat sa Bisares family sa pagtrato sa akong kayuhan. Maayon kayo, Ginoo. Thank you po sa Labusan family sa ilang kayuhan sa pagtrato dyan sa ako. Dili kumata sa ilang po. Kaya dali na maduulan. Ngayon ako, tipingi, pag-igunit sa ni Kisi, bilisan na mo. Kay Janet, bilisan na mo si Kisi, Tianalin. Salamat kayo, Tianalin. Thank you, Gin, sa pagdawat sa ako, sa kabatasan. Kumusta ko, kayo, I promise to love you even more. You know that I love you. And Kisi, ever since bata pa tao, kita na dyan kay sige na tagpari sa kinder, sa tagrusan, sa kinder pa kapamisita, nasi sinsin, magsisinang ako. Kung nilip na ako kawasan, isahan kong tubig, kami na sa mamon. Para sa tayo, madong iskwila sa elementary kay magkatang nila sa kuwa, sabi ko, bugilo. Pinin na lang ko mga iskwila, makita na ko siya sa dalan, hindi na lang ko kay unang-anaw na akong ulo, pero kung nako sa unaw na ito, pagkaingon ko nga, manguyab lang sa ako. Kaya tuwara, nanguyab lang na gidayon. Pagka-school,
Maulang-ulang dayon, di nakabalos ko, nagsakay ni sa jeep, pag-rubis pilahan, ngunit high chat, tatawa ra, gipansin ba na ako, wala yun, nagsunod ni Bakter, wag yun ako nagipansin, kapulog ko siyang batasan yun. Kung karoon na, paano man siya, natulid na. Natulid na. Salamat kayo sa tanan sa pag-anya, principal sponsor, mga amigo, amiga, tanan. Salamat din kayo. May gabi. Thank you so much, Nanay. Salamat din sa imong gihatag sa akong tanan, sa akong pare, sa akong mga mamay. Salamat kayo sa tanan niya. Ako nakaumang kong ispila. Hindi kong minawag niya. Ako namin niyo. Hindi akong kasalit. So, timing ko pero man ako ispila. Ayaw ko na matuwan ng bata. Alam mo ka ba lang ka kung wala pa ko yung trabaho ko rin. Di na lang ko yung bagay. Makuha rin ako kung mabuti naman po naman yung katrabaho mo. Salamat kayo sa tanan mo. Ngayon mo po sa ko. Over there that captured the attention for us to ponder, and I quote: "The best use of life is to love. The best expression of love is time. And the best time to love is now." When you're spending time with someone and that someone is special to you, you're making a sacrifice. And a sacrifice is the essence of love. That firmly completes the wedding reception program. This is Leo Lucotano Corteros. Mayong gabi, ganito natin ang mga salamat. Again, I'm Milo Wax, Mr.